ये का बे दू अंडा सबका हिसाब लागे तब का ते झूठा हमार निकारत है। अच्छा निकाल यार। अपन कुछ नहीं जब बड़का गुस्सा लगो। यार 2 अंडा हमरे लगा है, 4 अंडा तोरे लगा है, कुल 6 अंडवे रहा। ये करे सारे मोहन तब काव है। हाँ? হ্যালো গাইস, এই ভিডিওটা করার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে আমাদেরকে। প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে আর একটা লাইক করে দেবে। একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে, ভিডিওটা যাতে মানে আরো করতে আমরা সুবিধা পাই।